adto Miss Balay, siya ugangan. For Jetzt fertig. Osten. Also, Esther treffen, Osten. Froh für Osten. Ja, ich bin fertig. Nasamad. Ewan ko bakit. For this video. Dito nag-test siya. Kasi may corona siya. Yan, medyo galit. Kunti. Nakabihis na kasi siya. Kaya parang na-stress siya. Ayaw niya yan. Ayaw niya pagpa-film. Pero ginusto din naman niya. Du hast alles da und dann noch, du bist schön und dann noch nicht getestet. Ja, und wenn negativ, wenn positiv, gehst du nicht. Ist nicht positiv. Ah, Ist negativ. nicht positiv. Da hinten, nicht. Was hinten? Ja, so, nicht. Schau Sieht mal. nicht, das sieht man Bauch. Ja, nur die weiße T-Shirt. Oh, Gürtel. Eine So. große, zu meiner Follower. Große. 4X, oder wie heißt's? Wo ist dann? Happy Easter. Happy Easter. Aber kannst du auch sagen auf Deutsch? Frohe Weihnachten. Tingnan natin. Ja, siehst du was? Ja, nicht filmen. Schatz, so ein scheiß Film man nicht. Schatzi. Ich will aber. Ein bisschen. Sehr ganz leicht. Die gestern oder was? Nein, gestern ist stärker als heute. Aber wie man sieht, nur meine Augen. Zeig mir bitte. Gusto niya makita kung positive ba o negative. So weiß ich sie nichts. Das ist doch gar nichts. Yan. Ganz leicht habe ich gesagt. Happy na yan. Nag-negative na. Ayan. Parang, hindi ko talaga siya maintindihan. Parang, sobrang tagal na niya, hindi niya makita ang nanay niya. Andito lang naman nung nakaraang araw. Kahit, yung nanay din niya, kahit may corona, punta pa rin dito sa amin. Hindi ko maintindihan. Ganon sila ka-close ng nanay niya. Itong anak na to, sobrang ano sa mama. Ito naman siya, hindi niya makita ang nanay din niya. Isang linggo, ay, parang maiba ang utak. Paglabas mo sa bahay, ito makikita mo sa aming bahay. Yan. Yan. Yung may basura dyan. Ay, hindi yan basura. May, lamisa. Pag summer, amo na nang ibuklat para malingkuran na mo. Iyahang tanom, yan yung mga koleksyon ni Nia. Ako na lang pong gipang display ka nagkalat man siya. Ako na lang nindot man po pagkakuan, pagkabutang. Na mo na mong labas sa gawas na mo kaniyang murag kahoy mo tubo na yung dahon nara si Mayor. Ready na si Mayor na guol. Naguol ka akong giatik na nga positive pa siya sa corona da. Ingon siya kung ang iha daw asawa ingon positive mag-guol siya. Ay, nako. Ayan na nasa balay sa iyang mama. Na cherry blossom iyang mama. Ha? Nagpa video pa si Mayor.
Ay, si may happy na. Comfort soon siguro dyan niya. Iyang balay siyang mama. Ay, pero sa iyang papa mag-all ko. Magkaway sila dayon. Di nagkuha yung. Ana. Si iyang likod ka na swimming pool na sa iyang igsuon. Mana sa iyang likod. Mo ni itugnaw pa man di pa magamit ang tubig tabunan sa mo na ila manambalay sa iyang mama tunga sa siyang igsuon. Nindot ang cherry blossom. Ana nindot. Nindot po.